अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने पीस बिल्डिंग कमीशन के सालाना इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीस बिल्डिंग फंड को हर मुमकिन तरीके से तोसी देने की हिमायत करता है। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने क़याम अमन के असल तस्वुर और दायराकार को याद करते हुए कहा कि एक बार जब अमन बहाल हो जाए तो अमन साजी कमीशन को क़याम अमन के इक़दाम के ज़रिए ताउन किया जाना चाहिए और क़याम अमन की इमदाद मुकामी हुकूमत की तरफ से निशानदही की गई ज़रूरियात के जवाब में फराहम की जानी चाहिए। मुतालिका कौमी हुकूमतों की तरफ से उन्होंने कहा कि ये अमन साजी कमीशन के रहनुमा उसूल बने रहने चाहिए। सिफारत खाना पाकिस्तान वाशिंगटन के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान की तहज़ीब व सकाफ़त और सयाहत के फ़रोग़ के लिए वाशिंगटन DC के स्कूल में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर तर्जुमान पाकिस्तानी सिफारत खाना मलिहा शाहिद ने हुकूमती अहकामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। तकरीब सिफारत खाना पाकिस्तान के प्रमोशन प्रोग्राम का हिस्सा थी, जिसके तहत सिफारत खाना पाकिस्तान और DC पब्लिक स्कूल्स मिलकर काम करेंगे। तलबा में पाकिस्तान के पासपोर्ट की नुमाइंदगी करने वाले कार्ड्स तकसीम किए गए और कार्ड्स पर एंट्री स्टैम्प भी लगाई गई। सफीर पाकिस्तान डॉक्टर असद मजीद खान ने तलबा को सिफारत खाना पाकिस्तान दौरे की दावत भी दी। अमरीकी रुकने कांग्रेस इल्हान उमर का कहना है कि सियासी शख्सियात की जानिब से नफरत अंगेज तकारीर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हकीकत यह है कि अमरीका समेत दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत में इजाफा हो रहा है। वो वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। We cannot pretend that this hate speech from leading politicians doesn't have real consequences. The truth is that anti-Muslim hate is on the rise both here at home and around the world. This summer, we witnessed a deadly anti-Muslim attack wipe out 3 generations of a Muslim family in Canada. In 2019, a white nationalist opened fire at multiple mosques in New Zealand, killing over 50 people. The first half of this year alone saw over 500 incidents of anti-Muslim hate here in the United States. I myself have reported hundreds of threats on my life, often triggered by Republican attacks on my faith. कोरोना वायरस की नई किस्म के पेश नज़र अमरीका में सफरी पाबंदियां सख्त कर दी गई हैं। जहाज, ट्रेन और बस में सफ़र के दौरान मास्क को लाजमी करार दिया गया। कैलिफोर्निया, कोलोराडो, मिनेसोटा, न्यूयॉर्क और हवाई में ओमिक्रॉन के नए केसेस सामने आ गए। ज़िक्रिया अयूबी रिपोर्ट के साथ। अमेरिका में कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के चंद केसेस सामने आने के बाद सदर जो बाइडेन ने सफरी पाबंदियां सख्त करने का ऐलान किया है। अमेरिकी सदर ने कहा है कि इनके मंसूबे में शट डाउन या लॉकडाउन शामिल नहीं। Today I'm back to announce our action plan to battle COVID-19 this winter. Not that any of it's a surprise to any of you, because it's the combined advice from all of you that we developed this plan. And it doesn't include shutdowns or lockdowns, but widespread vaccinations and boosters and testing and a lot more. My plan I'm announcing today pulls no punches in the fight against COVID-19, and it's a plan that I think should unite us. I know COVID-19 has been very divisive in this country. It's become a political issue, which is a sad, sad commentary. It shouldn't be, but it has been. Now, as we move into the winter and face the challenges of this new variant, this is a moment we can put the divisiveness behind us, I hope. This is a moment we can do what we haven't been able to do enough of through this whole pandemic. Get the nation to come together, unite the nation in a common purpose, to fight this virus, to protect one another, to protect our economic recovery, and to think of it in terms of literally a patriotic responsibility rather than somehow you're denying people their basic rights. As they study the Omicron variant, that we have just 2 cases reported here in the United States. But as I explained on Monday, this new variant is cause for concern, but not panic. We knew there'd be cases of Omicron here in the United States, and it's here.
But we have the best tools, the best vaccines in the world, and the best medicine, and the best scientists in the world. कैलिफोर्निया, कोलोराडो, मैनिसोटा, न्यूयॉर्क और हवाई में ओमिक्रॉन के नए केसेस सामने आए। नए कवायदो ज़वाबत के मुताबिक बैरून मुल्क सफर करने वाले तमाम मुसाफिरों को अमेरिका छोड़ने से 24 घंटे पहले वायरस का टेस्ट करवाना होगा। मार्च तक जहाज़ों, ट्रेनों और बसों में मास्क पहनना लाजमी होगा। वाज़ेह रहे कि 4 करोड़ से ज्यादा अमरीकी शहरी वैक्सीन के बूस्टर शॉट लगवा चुके हैं। अमरीकी सदर का कहना है कि तकरीबन 10 करोड़ इसके अहल हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक वैक्सीन की इजाफी खुराक नहीं लगवाई। अमरीकी हुकूमत प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों के जरिए ज्यादा से ज्यादा अफराद को घरों पर मुफ्त टेस्ट फ्राहम करने की कोशिश करेगी। न्यूयॉर्क में मुनफरिद तकरीब का इनेकाद किया गया। सिखों के मजहबी पेशवा बाबा गुरु नानक के यौम पैदाइश के हवाले से मुस्लिम, सिख और हिंदू कम्युनिटी के अफराद ने सालगिरह का एहतमाम किया। तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ USA मोविज़ असद सिद्दीकी। दुनिया भर में जहां शिद्दत पसंदी बढ़ती जा रही है, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो बैनुल मज़ाहिब मुकालमों के जरिए दुनिया को अमन का गहवारा बनाना चाहते हैं। इसी हवाले से गुज़िश्ता दिनों न्यूयॉर्क में एक मुनफरिद तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसमें मुस्लिम, सिख और हिंदुओं ने सिख मजहब के मजहबी पेशवा बाबा गुरु नानक की 552वीं सालगिरह एक साथ मनाई। इस खूबसूरत तकरीब का एहतमाम मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत मोहम्मद आसिफ और जसबीर जे सिंह ने किया था। इस तकरीब में रियासत न्यूयॉर्क में मुंतखब होने वाली पहली साउथ एशियन असेंबली वूमेन जेनिफर राजकुमार ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर पढ़े जाने वाले सूफियाना कलाम ने तकरीब की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए। सजदे कर दे थक गए माथे ना रब तीरथ ना रब माके कुल जग चानण होवा सतगुर नानक प्रगटिया सतगुर नानक प्रगटिया तार छपे अंधेर पलोवा तार छपे अंधेर पलोवा। इस मौके पर मुकर्रिन का कहना था कि बाबा गुरु नानक की तालीमात तमाम मज़हब के लिए यकसा थी। अगर उनकी तालीमात पर अमल किया जाए तो दुनिया को अमन का गहरा वायरा। उन्होंने मिशन ये नहीं सी कि उन्होंने हर इंसान नूं उन्होंने हर जाति नूं उन्होंने उच्चियां करने की कोशिश की है। उन्होंने जे जनेऊ की गल आई है तो उन्होंने जनेऊ के बारे में किया दया का कपासन तो थक। 3 जो उसूल हैं तालीमात के बेसिक फंडामेंटल जो उनके हैं, उनमें से 2 जो हैं स्पेसिफिकली बराह रास्त डायरेक्टली किसान से, किसान की ज़िंदगी से, पंजाब की धरती से, साउथ एशिया की धरती से और पंजाबी ज़बान से जुड़े हुए। That place, that religion, but this is the way we can spread the harmony, peace and love amongst each and everyone. अवल अल्लाह नूर पाया हुणे गया ने कुदरत दे सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। भला वही है जिहड़ा चंगे कर्म करदा है ते सानू भी परमात्मा ही ਉਹ ਵੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 18 ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 18 ਟਾਈਮਸ, लेकिन अल्लाह का जो शब्द है वो 30 टाइम्स किया गया गुरु ग्रंथ साहब दे विच। इस मौके पर हाज़रीन को पाकिस्तान के अजीम फनकार सोहेल अहमद का खुसूसी पैगाम भी सुनवाया गया। आज तुसी सारे बाबा जी गुरु नानक देव जी की 552वीं बर्थ एनिवर्सरी वास्ते इकट्ठे होए हो। मैं तुहानू लख लख बधाइयां पेश करदा और नाल बाबा जी का वो अशलोक याद कराना वा जिहड़ा उन्होंने सिर्फ सिख मत वास्ते नहीं पूरी दुनिया के इंसान वास्ते आख्या। बाबा जी फरमांदे ने नानक ऐसी प्रीत कर जैसी जुलाहे की रीत उन्हें तोड़न नाल निहार ना की उन्हें गंढन नाल प्रीत। जिस तरह जुलाहा केस बोलने से अपने काने जोड़ता है तोड़ता है, इस तरह सारे अगर रल के जुड़ के रहिए एक दूजे को टुटिए ना तो सारी दुनिया के इंसानों को सुख का साह आ जाए। मैं दुआ करना वा कि रब सानू बाबा जी के इस श्लोक से अमल करने की तौफीक दे ते सारे जुड़ के रहिए। मैं आसफ भाई नू और जसबीर भाजी नू बड़ी बड़ी मुबारक पेश करना कि उन्होंने अज इकट्ठ करके ते बाबा जी के इस श्लोक से अमल किया है। जिउंदे रहो, वसदे रहो ते खुशियां माणदे रहो, रब रखा। इस मौके पर असेंबली वूमेन जेनिफर राजकुमार ने साउथ एशियन कम्युनिटी में नुमाया किरदार अदा करने वाले अफराद को खुसूसी अवार्ड से भी नवाजा। प्रोग्राम के आखिर में प्रोग्राम के मेज़बान मोहम्मद आसिफ और जसबीर जे सिंह ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया।
معاوض اسد صدیقی، دنیا نیوز، نیو یارک۔ پیپلز پارٹی USA کے زیر اہتمام 54ویں یوم تاسیس کے موقع پر اہم اجلاس ہوا، جس میں پیپلز پارٹی USA کے سینئر کارکنان سمیت بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ نیو یارک سے بیورو چیف USA معاوض اسد صدیقی کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی USA کے زیر اہتمام پیپلز پارٹی کے 54ویں یوم تاسیس کے موقع پر ایک اجلاس کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر کارکنان کے علاوہ لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ جلسے کی صدارت پاکستان پیپلز پارٹی USA کے صدر خالد ایوان نے کی، جبکہ اجلاس کے مہمان خصوصی پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر کارکن اور پاکستان پیپلز پارٹی USA کے سینئر نائب صدر میاں بشارت تھے۔ پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی USA کے صدر خالد ایوان اور میاں بشارت سمیت مختلف مقررہ خطاب میں پیپلز پارٹی کے قیام کے اغراض و مقاصد اور پیپلز پارٹی کی طویل جدوجہد کو یاد کرتے ہوئے کہا، آج کے دن یہ عہد کرنا ہے کہ ہم اپنے ان شہداء اور عظیم قائد کے اس سفر کو جو انہوں نے شروع کیا تھا اسے جاری رکھنا ہے۔ آج میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ اصل بات ہے، جب ہمارے گاؤں کا غریب آدمی نیچے بیٹھتا تھا، چودھری چارپائی پر بیٹھتا تھا، وہاں سے بھٹو شروع ہوتا ہے۔ جب غریب کی عزت نہیں تھی اور ایک چودھری پورا گاؤں بیچتا تھا۔ وہ تجدید ہے اس واقعے کی 30 نومبر 1967 کی جو آج ہم دہرا رہے ہیں۔ بھٹو صاحب کے سب سے بڑا جو کارنامہ ہے، ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ مسلم امہ کو جو ایک ایٹمی قوت بنایا اور 73 کا جو آئین دیا، اور اس سے پاکستان مضبوط اور مضبوط تر بنتا گیا۔ لیکن لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنے کمٹمنٹ پر رہے، جو اپنے ویژن پر رہے اور اس کے ساتھ آگے کر کے لوگوں کو اپنے فالوورز بنائے۔ تو آج بے نظیر ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن ان کے جیالے یہاں پر ہیں، اور جیو بھٹو کا نعرہ لگاتے ہیں، اس کا مطلب ان کا ویژن بھی زندہ ہے اور ان کا مشن۔ بھٹو کے مشن کو اس کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ اگلے الیکشن تک لے کے آئیں گے کہ جو لوگ کہیں گے کہ ہاں بھائی ان لوگوں نے اپنا حق ادا کیا۔ یہ صرف پاکستان پیپل پارٹی کو یہ کریڈٹ جاتی ہے کہ اس نے شناختی کارڈ، اس نے پاسپورٹ، اس نے دوسرے ممالک میں جتنی بھی پاکستانی تھے ادھر گئے، تو یہ پاکستان پیپل پارٹی کے کارنامے ہے، چاہے وہ مسلم ممالک میں ہو، چاہے وہ کسی یورپ میں ہو، چاہے وہ امریکہ میں ہے۔ اس دوران میں ان کی طلسماتی شخصیت نے پوری دنیا میں عالم اسلام کو اپنے آپ کو منوا لیا تھا۔ اسی وجہ سے 63 سے 66 تک دنیا بھر کے جو سربراہ تھے وہ کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان کی جو افرادی قوت ہے وہ اپنے اپنے ملکوں میں ہم بلائیں۔ میں تو دلی طور پہ سب دوستوں کو، بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھٹوازم کو، ہمارے بھٹو شہید کی قربانیوں کو ہمیشہ زندہ رکھے۔ پارٹی کی بنیاد ہی کشمیر ایشو کے اوپر رکھی گئی تھی۔ 1965 کی وار ہوتی ہے، بھٹو صاحب تاشکند معاہدہ ہوتا ہے، اور معاہدے کے اندر ہم نے جب جیتی ہوئی جنگ ٹیبل کے اوپر ہارتے ہیں تو بھٹو صاحب وہاں پہ اختلاف کرتے ہیں اس وقت کی جو ہماری لیڈرشپ تھی۔ جمہوریت کو زندہ رکھنا میرا نصب العین ہے کہ اس کو اگر ہم زندہ رکھیں گے تو پاکستان کو کچھ نہیں ہو سکتا، پاکستان زندہ اور تبندہ رہے گا۔ اس میں یہ جو ابھی جو ہے اوورسیز سے دوست نے بات بھی کی کہ آپ ہمیں جو ہے نمائندگی کا حق بھی دیں۔ نمائندگی کا تو حق نہیں، ہم ووٹ دے سکتے ہیں، نمائندگی کا حق نہیں، تو بہتر یہی ہے کہ ایک تو ہمیں نمائندگی کا حق دے۔ دنیا نیوز سے بات کرتے ہوئے پیپلز پارٹی USA کے صدر خالد ایوان کا کہنا تھا، یوم تاسیس کے سلسلے میں ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور اپنے قائد کے لیے تجدید عہد کرتے ہیں کہ جو سفر انہوں نے 1967 میں شروع کیا تھا، اب انشاءاللہ اس کو جاری و ساری رکھیں گے اور آخری دم تک لڑیں گے جب تک ان کا مشن کمپلیٹ نہیں ہوتا، اور شہداء کی جو قربانیاں ہیں وہ کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے یہاں موجود ہیں اور پوری دنیا میں ان کے چاہنے والے اس مشن کو آگے لے جانے کا آج عہد کر رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی ہمارے قائدین اسی طرح آج عہد کر کے عہد وفا نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نیو یارک ریاست کے اسمبلی ممبر کی جانب سے پاکستانی امریکن ایسوسی ایشن آف نیو یارک اور پاکستانی نیاد پولیس آفیسر لیفٹیننٹ زیغم عباس کو گراں قدر خدمات پر خصوصی سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ تفصیلات بتا رکھے ہیں بیورو چیف USA معاوض اسد صدیقی۔ امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی خدمت خلق کے حوالے سے کسی سے پیچھے نہیں، جس کا اعتراف ہر سطح پہ کیا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے ریاست نیو یارک کی پہلی ساؤتھ ایشین اسمبلی وومن جینیفر راج کمار نے پاکستانی تنظیم پاکستانی امریکن ایسوسی ایشن آف نیو یارک اور نیو یارک پولیس میں شامل پاکستانی نژاد متحرک پولیس آفیسر زیغم عباس کو ان کی خدمات کے حوالے سے خصوصی سرٹیفکیٹ پیش کیا۔
अपने मरकजी दफ्तर में सर्टिफिकेट पेश करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तानी हर मैदान में नुमाया कारकर्दगी दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी अमेरिकन एसोसिएशन का अवार्ड तंजीम के चेयरमैन असलम डिलन ने वसूल किया। इस मौके पर जेनिफर राजकुमार का कहना था, honors the Pakistani American Association of New York for their exemplary community service. The Pakistani American Association of New York is an outstanding organization working to empower the Pakistani American community. PAANY fosters cultural understanding and awareness and strengthens the ties between non-Pakistanis and the Pakistani American community. And the organization engages in acts of charity and kindness, including through the distribution of free halal food. The work of the Pakistani American Association of New York would not be possible without the effort of so many community leaders, workers, organizers, and volunteers. लेफ्टिनेंट ज़ग़म अब्बास की खिदमत को सराहते हुए जेनिफर राजकुमार का कहना New York था, State Assembly honors him with this citation for his outstanding work. Whereas Mr. Abbas is a valued community leader, working tirelessly for so many years. Whereas he enjoys a distinguished 12-year career with the NYPD, serving as Sergeant of the NYPD's 70th Precinct in Brooklyn. Whereas in his role as Community Affairs Sergeant, Mr. Abbas works to empower our immigrant communities in New York City. Whereas his success story inspires the entire South Asian community to work hard and strive for their dreams. इस मौके पर पानी के चेयरमैन असलम डिलन का कहना था कि खिदमत खल्क के हवाले से हम हर एक के साथ काम करने को तैयार हैं। डॉक्टर ज़ग़म अब्बास ने इस मौके पर जेनिफर राजकुमार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, Good to see our own South Asian people moving up in the ranks and moving up into the politics. That's very nice. You're encouraging sign for us and our generation to come. अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी और पाकिस्तानी तंजीमें खिदमत खल्क और समाजी कामों के जरिए लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रहे हैं। मोविस हसन सिद्दीकी, दुनिया न्यूज़, न्यूयॉर्क। जुनैद जमशेद की याद में सैक्रामेंटो में समाजी शख्सियत बिलाल अदनवाला फैमिली ने एक तकरीब का इनेकाद किया, जिससे जुनैद जमशेद के भाई हुमायूं जमशेद, उनकी खाला फौजिया कसूरी और दीगर ने खिताब किया। तकरीब में ह्यूमन नेसेसिटी फाउंडेशन के लिए फंड रेजिंग भी की गई। इसी बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं कैलिफोर्निया से असमत किल। सुनो मैं नाम तेरा धड़कनों में, मजा आ जाए मौला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल। ह्यूमन नेसेसिटीज़ फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम आर्ट गैलरी सैक्रामेंटो में बिलाल अदनवाला फैमिली ने जुनैद जमशेद की याद में एक तकरीब का इनेकाद किया। इस तकरीब में पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से डायरेक्टर फाउंडेशन फौजिया कसूरी, बिलाल अदनवाला, कैप्टन शेख जावेद, अब्दुल हकीम तालिब जफर और दीगर ने खिताब किया। तो हम लोग कितने नाकाम और अपाहिज होते हैं। ये मैं बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, आप दुनिया में कोई भी सक्सेस हासिल कर लें, आप दुनिया में बहुत पैसा हासिल कर लें, दुनिया में बहुत फेम हासिल कर लें, दुनिया में बहुत इज्जत हासिल कर लें, सबसे बड़ी नेमत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इस पूरी कायनात के लिए वो है हिदायत। मुकर्ररीन ने फाउंडेशन के मंसूबाजात के मुतालिक शुरका को आगाह किया। तकरीब में मुकर्ररीन ने जुनैद जमशेद की जिंदगी पर रोशनी डाली और उनकी खिदमत को सराहा। आप लोगों के लिए है ये काम, ये उम्मत भूल चुकी थी। कपड़ा देना ये काम कर रहे थे, दावत देना काम कर रहे थे, ईमानियात की बात हो रही थी, लेकिन दीन का ये हिस्सा पानी पिलाना लोगों को, जो कि अल्लाह के नबी ने सहाबा कराम तक छोड़ा है और सहाबा कराम के बाद फिर उम्मत भूल गई इसको, और इस खैर के सदके को अल्लाह के नबी ने कहा कि वाटर इज द बेस्ट सदका। Just briefly to tell you, all my life, all I've ever done is charity work. I don't know anything else, and even when I was in politics for 22 years, the purpose was to reach out and help those who are in need. Entire life has been about people, about helping those who are in need, and he was just such a humble, cute sweetheart of a boy. मुंतज़मीन का कहना था कि मुखय्यर हजरात के तावन से फाउंडेशन के ज़ेरे इंतज़ाम फलाही मंसूबे जल्द पाया तकमील तक पहुँचेंगे। न्यूयॉर्क में कश्मीरी कम्युनिटी की जानिब से फैमिली प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। प्रोग्राम की मेहमान खुसूसी काउंसिल जनरल आयशा अली थी। शुरका की जानिब से मकबूजा कश्मीर की मजलूम अवाम से इजहार यकजहती किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोविज़ हसन सिद्दीकी।
نیو یارک برکلن میں کشمیری کمیونٹی کے زیر اہتمام فیملی پروگرام کا اہتمام کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں خواتین، بچے اور نوجوان شریک ہوئے۔ اس موقع پر شرکا نے انتہائی جذباتی انداز میں مقبوضہ کشمیر میں جاری ظلم کے خلاف آواز بلند کی۔ قرین کا کہنا تھا کہ ہم ہر خوشی اور غم کے موقع پر اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کو یاد رکھتے ہیں۔ پروگرام کے مہمان خصوصی نیو یارک میں پاکستان کی قونصل جنرل عائشہ علی تھی۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی قونصل جنرل عائشہ علی کا کہنا تھا کہ کشمیری کمیونٹی مظاہروں کے علاوہ یہاں کے ایوانوں میں بھی اپنی بات پہنچائیں۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پر آپ کو آزادی ہے اپنی رائے کا اظہار کرنے کی، یہاں پر آزادی ہے ہیومن رائٹس کے لیے کھڑے ہونے کے لیے، یہاں پر آزادی ہے کہ اگر آپ کا کوئی اوپینین ہے تو آپ اس کو ہائیسٹ لیول آف گورنمنٹ تک پہنچائیں، اور یہاں پر آپ کے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں جو آپ کی بات سنتے ہیں۔ اس موقع پر نوجوان عالم امام بلال سمیت مختلف مقررین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، وہی ہے اپنی آواز اٹھانا کسی ظالم اور حکمران کے سامنے۔ سب سے افضل جہاد یہی ہے میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے بزرگوں، کہ ہم کسی حکمران کے سامنے جو ظلم کرتا ہے ہم ان کے سامنے ایک حق کا کلمہ بیان کریں، اور ہم آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں وہی حق کا کلمہ بیان کرنے کے لیے۔ ان کو ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے، ان کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے، تو ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جتنے بھی کشمیری یہاں پہ رہتے ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ اپنی ماں دھرتی کے لیے آواز اٹھائیں۔ Most help we can give to our oppressed brothers and sisters is to make dua for them and to keep them in our prayers۔ اس موقع پر کشمیری کمیونٹی کی سینئر شخصیت قاضی مشتاق نے نوجوانوں کی شرکت پہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں داد دیے بغیر رہ نہیں سکتا کہ جس جذبے سے آپ نے کشمیر ایشو پہ بات کی ہے، ساری چیزیں یہاں پہ میں نے سنی ہے، میرے دل میں بہت آپ سب کی خوشی ہے۔ کشمیری کمیونٹی کی ممتاز شخصیت اور الریان فیونرل ہوم کے ڈائریکٹر امتیاز احمد کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے نوجوان بچوں کو آگے لانا، اپنے بچوں کو آگے لے کے آنا، ان کو آگے اپنی تنظیموں میں شامل کرنا۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اگر مجھے کہیں کہ میں کسی پلیٹ فارم پہ جا کے انگلش میں اسپیچ کروں یا کچھ ایسا کروں، آئی ایم ناٹ فلوئنٹ، ویسے وہ بات نہیں ہوتی جو یہاں کے بچے بات کریں۔ The project that you have enrolled, but remember, you are not alone. Every Kashmiri is standing by your side. Kashmir Zindabad, Pakistan, Zindabad. ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ اس کو حل کیا جائے۔ عالمی برادری سے یہ ہمارا ریکویسٹ ہے، یونائٹڈ نیشن سے ہے۔ We need to involve the local politicians and American citizens to help Jammu and Kashmir from the Indian Army. May Allah subhanahu wa ta'ala help the people of Kashmir and keep them safe from any harm. وہاں آؤ بقا ہے، وہاں پائلٹس گن ہے، وہاں ہماری مائیں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو تاکار ہونا، ہمارے نوجوان بوڑھے بچوں کا افائد ہونا، اور آئے دن جو ہے وہ وہاں انڈین آرمی کی طرف سے جو ہے وہاں ظلم اور بربریت جو ہے وہ آئے دن ہوتی رہتی ہے۔ کامیاب پروگرام کے انعقاد پہ شرکا نے پروگرام کے منتظمین جہانگیر دت، صغیر خان، قاضی مشتاق، محمد اورنگزیب اور خالد مغل کو خصوصی مبارکباد دی۔ پروگرام کے آخر میں کشمیر کے شہداء اور سید علی گیلانی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ معاوضہ صدیقی، دنیا نیوز، بروکلن، نیو یارک۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں کینیڈا کی فوج میں مسلمان بھی شامل تھے، جنہوں نے نہ صرف بہادری کے جوہر دکھائے بلکہ کئی میڈلز بھی اپنے نام کیے۔ انکشاف کیلگری سے تعلق رکھنے والے ریسرچر نے اپنی تحقیقاتی کتاب میں کیا۔ اسی بارے میں مزید بتا رہے ہیں ندیم طفیل۔ عالمی جنگوں میں مسلمان فوجیوں کے نقوش، کینیڈا کی فوج میں مسلم فوجیوں کی موجودگی کا انکشاف۔ کینیڈین ریسرچرز ایلن اور اندرا راس نے اپنی تحقیقاتی کتاب میں انکشاف کیا ہے کہ کینیڈا کی فوج میں جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد شامل تھے، جن میں مسلمانوں کی بڑی تعداد شامل تھی۔ کئی سالوں کی جستجو کے بعد ریسرچرز 15 مسلم فوجیوں کی تلاش میں کامیاب ہو گئے، جن کا تعلق برصغیر سے تھا۔ Did extensive research, and she went through 40,000 plus records to review what ethnic soldiers did serve for Canada. So in our book, we mention 15 definite known men who of Muslim faith that served in the First World War.
and others that served in the Second War as well. Now, the most well-known soldier that's talked about is Private Hassan Ahmad. Hassan Ahmad. Yeah, he was born in Singapore in 1894. He served with the Royal Canadian Regiment. He was only 22 years of age when he enlisted. He contracted influenza while he was in the trenches, and back then they didn't know what it was. Today we know it was possibly the Spanish influenza. He was wounded on the first day of the 100-day offensive, which was the Allied push to push the Germans back into their own land and end the war. He recuperated and was also struck with the trench flu. And he fought until the war's conclusion. He returned to Canada to marry and lived a normal civilian life. मुसलमान फौजियों में हसन इमाद, कमाल खां, अता मोहम्मद, गुलाम रसूल भी शामिल थे, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात से भी हो सकता है। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਨਲਿਸਟਿੰਗ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਰੂਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਰਿਲੀਜਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਮੁਹੰਮਦਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਿਕਸਚਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ। रिसर्चर्स का कहना है कि कैनेडियन फौज में मुसलमान फौजी ऑफिसर से सिपाही रैंक तक मौजूद रहे, जिन्होंने मुख्तलिफ बटालियन की तरफ से जंगों में हिस्सा लिया। एलन और इंदिरा रास के पास इन जवानों के न सिर्फ बैजेस और मेडल्स भी मौजूद हैं, बल्कि कुछ खतूत भी उनके हाथ आ गए जो सिपाहियों ने महाज जंग से अपने अहले खाना को लिखे थे। He enlisted with the 241st Canadian Scottish Borderers, and he served and fought in the 100-day offensive as well. I have to say it was so enjoyable when I went through the records and found the religion was Mohammedan. It was eye-opening because all we ever knew in Canada was about Private Hassan Ahmad. And there is a book that quote there were 22 soldiers, but there was nothing to back it up. And I still can't find 22. So, to my knowledge, this is the soldiers that served in World War I and World War II that were Muslim. Yes, this book is now the standing record of the names of the men, who they were, and where they fought. So, yes, there's many soldiers we list in the book. एलन और इंदिरा रास का कहना है कि वो अपनी तहकीक का दायराकार बढ़ा रहे हैं और बहुत जल्द मजीद मालूमात को अपनी तहकीक का हिस्सा बनाएंगे। कॉमनवेल्थ ग्रेव्स कमीशन के मुताबिक पहली और दूसरी आलमी जंग में 1,60,000 मुत्तहिदा हिंदुस्तान के फौजी हलाक हुए और उनमें तकरीबन 40% मुसलमान थे। हमारे जो कनाडा के मौरखीन हैं उनके मुताबिक मुसलमान फौजियों की कुर्बानियों को उस हद तक तस्लीम नहीं किया गया जिस हद तक किया जाना चाहिए था। कैमरामैन इफ्तिखार चौधरी के साथ नदीम तुफैल, दुनिया न्यूज़, कैलगरी, कनाडा।